Kita di pemasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah mendoakan rasa syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amargi dalam menika kita taksih dinaringan rahmat sahidahipun. Alhamdulillah, Allah taksih maringi kesempatan dumateng kita sami sehingga kita sami saged lajengaken pengaosan rutin bahas kitab Riyadhus Shalihin. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satunggalipun nikmat ingkang kathah tiyang menika kesupen boten mensyukuri nikmat punika inggih punika nikmat aman. Nikmat aman menika nikmat ingkang luar biasa. Menawi kita mengikuti berita, Pak, berita perang. Saat menika kan nembe perang negara pundi kan negara pundi? Ukraina kalih Rusia nggih. Boten saged kita bayangaken jutaan manusia menika napa, Pak? Mengungsi, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan rumahnya, bahkan mungkin saged kemawon griyanipun hancur luluh lantak karena jet tempur, pesawat tempur, helikopter, tank, dereng melih napa alat senjata berat, napa melih napa dipun khawatiraken menawi ginakaken bom nuklir. Amargi Rusia niku termasuk negara ingkang paling banyak memiliki pengayaan uranium utawi kathah gadai bom nukliripun. Kalau kota Hiroshima Nagasaki niku bisa hancur karena bom atom, bom nuklir. Benten menawi warung niku saged napa, Pak? saged boten jalan amargi bon. Enten napa? Bom kalih bon. Nah, ngoten nggih. Iku M kalih napa kalih N. Maksudipun nggih menawi bon ning boten purna, Pak. Boten purun nyaur lah niku nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mila kita alhamdulillah sampun lebet wulan Sya'ban. Menika kita syukuri amargi insyaallah sekedap malih kita kepanggih kalian bulan suci
Ramadan. Dipun kiyataken malih doanipun Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dalam keadaan aman, sehat wal afiat, sehingga ibadah saged ibadah kanthi khusyuk nggih kanthi inggih menika manah ingkang tentrem. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ingkang wingi alhamdulillah sampun kita bahas inggih menika hadis ingkang jelasaken keutamaan berdakwah mengajak kepada jalan Allah. Wingi sampun kita bahas pilih tiang ingkang napa ingkang membantu dalam peperangan, menyiapkan bekal, menika dianggap pikantuk pahala berjihad. Lan kita sampun bahas ugi wingi hadisipun Ali bin Abi Thalib yang jelasaken pilih Kanjeng Nabi menika badhe maringaken bendera perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah pun mencintainya. Ternyata wingi hadis terakhir Bapak, hadis terakhir bab ke-20 menika, sehingga ing dalem menika kita lajengaken bab ke-21. Bab napa? Pinten? Bab 21 inggih menika bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Terus kita sampun ngaos ngaji kitab Riyadhus Shalihin menika 20 bab, Pak. Padahal kitab Riyadhus Shalihin menika kathah sanget babipun. Alhamdulillah kita sampun lebet bab 21 at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab ingkang jelasaken pentingipun ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nedahaken bilih sifatipun tiyang ingkang beriman menika dalam perkara kesainan, dalam perkara kebaikan, perkara ingkang manfaatipun menika kembali ke orang banyak. Niku napa Pak? Semangat yang terdepan. Menika nedahaken bilih tiyang ingkang beriman menika semangat, contonipun apa? Kerja bakti. Kerja bakti napa bangun jalan atau bangun istilahipun saluran air, kerja bakti membersihkan kampung, kerja bakti napa kemawon menika ingkang manfaatipun kembali ke semua masyarakat menika tiyang ingkang beriman yang terdepan. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipun-hormati Allah, prinsipipun tiyang ingkang beriman menika ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Sehingga napa Bapak Ibu, napa kemawon ingkang saged kita ginakaken kangge nolong sedherekipun kita maksimalaken. Semanten ugi contonipun menawi wonten sedherekipun ingkang nembe nggadahi hajatan, nggadahi gawe, niku nggih semangat bantu sedherekipun ingkang nembe hajatan, nggih nembe napa? Nembe nikahaken putranipun, contonipun niku semangat. Lan semangat menika nggih kedah dipun landasi keikhlasan.
ketika kerja bakti di kampung niku nggih berusaha ikhlas. Mengenai mboten ikhlas niku napa Pak? Angsalipun nggih namung kesel, nggih pun kesel kerja bakti ra oleh pahala, ra oleh ganjaran, iman-iman. Nggih. Sehingga Bapak Ibu nggih teng desa menika nggih kedahipun menawi tenggayan nggih sahabat ngoten nggih. Niku semangat. Nggih mboten kedah diuyak-uyak rumiyin nggih. Kedah menyadari bilih menika kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Semangat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dalilipun apa Bapak Ibu? Dalilipun Imam Nawawi membawakan dalil dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Kelajangan ayat ini kan apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ing ayat menika Allah merintahkan wa ta'awanu, salinglah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita nggih menyadari Bapak Ibu, kita dados manungsa makhluk sosial menika boten saged gesang piyambak. Boten saged apa? Gesang piyambak. Kita mbetahaken bantuan tiang sanes menika ingkang dipun wastani makhluk sosial. Sehingga kita dados tiyang ingkang beriman nggih kedah belajar dos pundi caranipun, saenipun, anggenipun bersosial dengan masyarakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menunjukkan selamat dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Kita semangat dalam tolong menolong. Ayat sanesipun ingkang nedahaken pentingipun tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalil wonten surat ingkang kita sedanten insyaallah sampun hafal. Surat apa, Pak? Surat Al-Asr. Al-Asr ayat setunggal ngantos ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Sinten manungsa ingkang badhe nandhang kerugian menika, dados sedanten manungsa menika badhe rugi. Kejawi sinten? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kejawi tiang-tiang ingkang beriman lan beramal saleh. Niku syaratipun supados beruntung. Syarat bahagia harus iman dan amal saleh. Sehingga tiang ingkang boten beriman, boten beramal saleh, maka akan merugi.
badhe merugi. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Menika surat ingkang luar biasa. Ingkang nedahaken bilih sedanten tiyang niku badhe rugi kejawi tiyang ingkang beriman, beramal soleh, berdakwah dan bersabar. Sabar dalam iman, sabar dalam beramal soleh, dan sabar dalam mengajak kepada kebaikan. Niki surat Al-Asr menika Pak menawi dipun syarah, dipun jelasaken, dipun jlentrehake menika napa masyaallah nggih betahaken berjilid-jilid kitab nggih. Kados ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menika napa mensyarah surat menika dalam beberapa tempat dari kitab beliau. Kados ini kitab Miftahud Daris Sa'adah, Al-Jawabul Kafi, Uddatus Sabirin, Ighatsatul Lahfan, Madarijus Salikin, Al-Kalamu 'alas Sama'. Insyaallah niku Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ingkang kitabipun masyhur ingkang sampun terkenal. Sehingga surat menika senajan pendek ning masyaallah kandunganipun sangat dalam. Kandungannya sangat dalam. Sehingga Bapak Ibu, tugas kita sami dos pundi nyataken keimanan. Lan salah satunggalipun cara kangge nyataken keimanan inggih menika nyataken semangatipun anggenipun menuntut ilmu. Supados boten rugi ningkataken amal soleh. Supados boten rugi monggo semangat ajak-ajak kesainan berdakwah semampu kita. Dakwah niku mboten namung ceramah nggih. Dakwah niku luas, maknanipun luas. Ajak-ajak kesainan niku saged dengan berbagai macam cara, boten namung ceramah kemawon. Sehingga kita saged menegakkan dakwah dengan cara yang kita mampu. Bahkan panitia pengajian itu termasuk dakwah. Nyebar pamflet, nyebar info pengaosan nggih termasuk dakwah. Sehingga surat menika kedah kita dadosaken prinsip hidup. Prinsip hidup kalau manusia ingin beruntung, ingin bahagia, maka harus meningkatkan keimanan, amal soleh, dakwah dan sabar di atas itu semua. Kita waos nggih Bapak Ibu nggih, menika dua ayat ingkang insyaallah menika pencekap ingkang nedahaken pentingipun ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sehingga Imam Syafi'i ngendikaken nggih, Imam Syafi'i paring pangandikan qala al-Imam Syafi'i rahimahullah kalaman maknahu. Imam Syafi'i berkata dalam sebuah ucapan yang maknanya innan nasa aw aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Niki Imam Syafi'i Pak, Imam Syafi'i pun jelasaken bilih ternyata
manusia, sebagian besar mayoritas manusia itu lalai di dalam merenungi, memikirkan isi kandungan dari surat ini, surat Al-Asr. Surat ingkang luar biasa kandunganipun ningkatan tiyang ingkang boten memperhatosaken. Iki surat intinipun apa Pak? Supados kita niki bahagia, beruntung lan boten merugi. Innal insana lafi khusrin. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita hidup di dunia, yang kita bangun tidak hanya dunia kita. Yang kita bangun tidak hanya rumah kita. Akan tetapi yang kita bangun, yang kita perbaiki, ingin menika apa? Imanipun, amal salehipun, semangat dakwahipun, lan bersabar dalam keimanan, amal soleh, dan mengajak kepada kebaikan. Jadi Imam Syafi'i Pak ingkang ngendika kathah tiyang ingkang dereng utawi lalai dalam apa merenungi surat Al-Asr menika. Kita waos hadisipun iki. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan persiapan, yang memberikan bekal, barang siapa yang memberikan bekal kepada seseorang untuk berperang di jalan Allah, maka dia dianggap seperti orang-orang yang benar-benar ikut berperang. Sinten ingkang derek nggih, ingkang nyiapaken bekal nggih berperang nggih berjihad di jalan Allah, itu juga dianggap berperang di jalan Allah. Maksudipun apa Pak? Sama pahalanya dengan orang yang ikut berperang. Amargi niki napa? Enten unsur ta'awun, tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Contohipun ibu-ibu nggih, bapakipun badhe berangkat berperang. Perang teng pundi niki, Pak? Ini kan kesehatan ya Pak. Kok bahas perang kok Mas? Bahas perang nih. Kok aman-aman kok bahas perang ngoten nggih. Saged kemawon ibu-ibu nggih, saged kemawon nggih, suatu negara menika dijajah malih wong jaman rumiyin mawon apa? Dijajah Londo. Pinten atus tahun, Pak? Pinten abad nih, Pak? 300 tahun nggih, kira langkung nggih. Berabad-abad Indonesia dijajah. Sehingga melawan penjajah itu juga termasuk jihad di jalan Allah. Belanda menjajah, Jepang menjajah, Inggris, Portugis. Ini enggak malah sing diserang Arab niku pripun nggih Pak? Harus Saudi. Media niku lho, berita niku lho. Bahkan katakan kalau Arab niku kadrun berasipun. Istilah apa Pak? Kadrun. Kadrun niku napa? Kadal burung nggih berasipun nggih. Nah, ini kita efek-efek napa bar pemilu niku nggih.
Enten apa bekas-bekas pemilu, enten istilah kadrun, enten istilah apa? Lawanipun kadrun apa, Pak? Nah, cebong nggih, cebong. Nah niku termasuk boten nggih, termasuk istilah-istilah ingkang napa? Ingkang memecah belah umat. Kedahipun nggih menawi pun selesai pemilu nggih, pun selesai nggih angkur melih. Jangan sampai beda pilihan akhiripun dadosaken apa, Pak? Permusuhan. Ini biasanya pun pilihan, Pak, dan sebagian daerah niku pilihan kepala, nontonipun iki, pilihan kepala desa nonton nggih. Iku ngantos napa? Ngantos dados putus hubungan silaturahmi, nggih hubungan harmoni keharmonisan antar tetangga karena beda pilihan. Bahkan enten daerah Sragen niku enten apa? Ingkang mboten tangga-tangganipun niku nalikanipun hajatan niku mboten enten ingkang dugi, Pak. Mboten enten ingkang rawuh. Amargi napa? Beda pilihan ketika pemilihan kepala desa. Ingkang badhe ngrewangi nggih diancam, oh nek teko awas ngoten nggih. Nipun nggih sepi saestu. Nah niku kan mesake. Kedahipun nggih menahipun selesai nggih. Selesai nggih. Ya niku napa Pak? Istilahipun dereng dewasa. Dereng dewasa anggenipun menyikapi perbedaan. Sehingga kita sami menawi wonten pilihan kepala desa napa sanesipun nggih, jangan sampai nggih beda pilihan dadosaken merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Nggih. Sehingga dipun tekanaken menghargai dan menghormati pendapat orang lain utawi pilihan sedherekipun. Hadis menika jelas sangat, Pak. Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk berjihad di jalan Allah, maka dia dianggap berjihad. Pahalanya sama dengan orang yang berjihad langsung. Kados dene apa, Pak? Panitia pengaosan nggih ngeten. Panitia pengaosan tabligh akbar napa nggih? Tawi pengaosan biasa nggih, ingkang napa? Ingkang nyiapaken tempat, nyiapaken sedanten ingkang dipun perloaken nalikanipun pengaosan niku nggih termasuk berdakwah. Nggih. Dados ingkang berdakwah niku mboten namung ingkang ceramah. Ananging napa, Pak? Ingkang ta'awun menika yang bermain di balik layar istilahipun niku nggih termasuk berdakwah. Kelanjutan hadisipun wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Insyaallah. Barang siapa yang meninggalkan kepada keluarga orang yang berperang di jalan Allah, meninggalkan berupa kebaikan. Maksudipun apa, Pak? Napa-napa ingkang dipun betahaken kangge kehidupan keluarganipun, maka dia dianggap sebagai orang-orang yang ikut berperang. Niki napa, Pak? Kanggenipun tiyang contonipun nggih, si A badhe berjihad di jalan Allah. Nggih. Kan ninggalaken keluarganipun. Ninggalaken apa? Keluarganipun. Nah, keluarga yang ditinggal iku otomatis betahaken apa, Pak? Betahaken nafkah kangge kebetahan saben dintenipun. Nah, tiyang ingkang nyekapi kebetahan keluarga ingkang suaminipun menika berjihad itu juga termasuk berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Niki napa? Nedahaken perhatian kepada keluarga yang kepala keluarganya yang ayahnya nggih menika napa? Berjihad di jalan Allah. Niki nggih maksudipun apa? Berinfak.
berinfak kepada keluarga, keluarga yang ditinggal orang yang berjihad di jalan Allah. Napa Bapak Ibu faedahipun saking hadis punika? Di antara faedahipun, man a'ana musliman alal jihad, barang siapa yang membantu saudaranya muslim dalam berjihad, bi an hayya alahu ma yahtajuhu fi safarihi, yaitu dengan cara menyiapkan apa saja yang diperlukan dalam safarnya, dalam perjalanannya. Siapkan kudanipun, siapkan bekelipun. Au qama bi syu'uni iyalihi, atau mungkin kalau enggak menyiapkan langsung perbekalan orang yang mau jihad, atau paling tidak napa? Membantu keluarga yang ditinggalkan. Maringi beras, atau maringi napa yang ditinggalkan. Kana lahu mislu ajrihi wa jihadihi, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berjihad tadi. Dia apa Pak? Dianggap juga berjihad di jalan Allah. Sehingga orang-orang yang membantu ikut tersebarnya dakwah, itu juga dianggap berdakwah. Terutama panitia pengaosan ingkang istilahipun apa tablik akbar, ingkang panitianipun sibuk saestu ingkang nyiapaken sedantenipun niku dinilai dakwah. Karena prinsipipun kaedahipun at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Faedah nomor kali, al-haddu ala himayatil jabahatid dakhiliyah fil mujtama'il muslimi, wa fi dzalika tasbitun li aqdamil mujahidina fi sabilillah. Niki Pak, anjuran atau motivasi untuk menjaga dari dalam pada masyarakat Islam. Maksudipun apa Pak? Kalau keluarga yang ditinggal untuk berjihad di jalan Allah itu diperhatikan kebetahanipun, niku insyaallah napa lebih menguatkan langkahnya para mujahidin di jalan Allah. Jadi udah istilahipun yang ikut berjihad di jalan Allah niku nggih tenang. Keluarganya ternyata masih ada yang peduli. Sehingga napa Pak? Saged tenang. Niki napa kondisi nalikanipun mungkin nalikanipun enten seruan jihad, terutama menawi istilahipun naudzubillah kondisi pun boten aman, dijajah, enten istilahipun pasukan asing. Faedah nomor 3, al-mujtama'ul islamiyu mutakafilun muta'awinun 'alal birri wat taqwa. Masyarakat Islam itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menjamin, saling melindungi, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Alhamdulillah Bapak Ibu, biasanipun ingkang tinggal di pedesaan niku biasanipun ikatan tolong menolongipun ikatan apa Pak?
istilahipun saling membantu, saling menolong, nggih niku tasih kiat. Benten menawi sebagian daerah terutama perkotaan, Mbak, nggih niku terkadang setunggal komplek niku mboten kenal gitu kadang. Nggih. Saestu nggih, setunggal komplek mboten kenal, nggih, istilahipun maksa bodoh, nggih. Alhamdulillah di desa menika istilahipun tolong menolongipun niku kiat sangat. Nggih. Sebagian desa nggih niku enten iuran-iuran, nggih, iuran menawi enten ingkang nembe gerah dibeta rumah sakit niku nggih enten iuranipun. Nggih. Enten tanggalipun ingkang badhe mbangun betahaken tenaga ingkang kathah langsung kruyuk-kruyuk nggih gugul gunung tandang gawe. Saya ora Pak. Rukunan. Iki kita enten rukunan mboten Pak? Enten nggih rukunan. Nah, iki rukun nggih rukunan. Insyaallah. Nek rukunan niku dibayar mboten? Mboten nggih. Kejawi nek ana tukangipun biasane pun nggih. Tukang khusus ngoten nggih. Alhamdulillah ingkang kedah kita jagi, kita lestariaken nggih. Tolong menolong menika dalam kebaikan dan ketakwaan. Hadis nomor kali. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW ba'asa ba'san ila Bani Lihyan min Hudzail, faqala, bahwasanya Rasulullah SAW mengirimkan suatu pasukan sebagai utusan untuk memerangi Bani Lihyan. Bani Lihyan menika dari suku Hudzail. Lajeng kanjeng Nabi ngendika, layan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Nabi bersabda, hendaklah dari setiap dua orang yang berangkat, dari setiap dua orang, hendaklah dari setiap dua orang berangkat salah satu saja, salah seorang saja dari dua orang tersebut. Maksudipun apa? Setiap golongan supaya mengirim jumlahnya separuh saja, setengah saja, sehingga apa Pak? Sepalihipun separuhnya yang tidak ikut berangkat niku saged napa menjamin kehidupan keluarga dari orang yang ikut berangkat perang. Niki Pak, terus napa yang berangkat separuh mawon, sing separuh niku napa? Istilahipun ingkang menjamin, ingkang memelihara, ingkang mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggal oleh orang-orang yang berangkat berjihad. Ngendikanipun Nabi napa Pak? Wal ajru bainahuma. Dan pahalanya antara keduanya itu sama. Pahalanya sama antara yang berangkat dengan yang menjamin keluarga yang berangkat tadi. Pahalanya pun sami antara yang berangkat berperang dengan yang tidak berangkat, namun apa Pak?
membantu mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarganya berperang. Masya Allah. Sehingga hadis menika jelasakan bilih annahu la yadhhabu rijalul qabilah aw rijalul balad jami'uhum ila jihad. Faedahnya apa Pak? Janganlah seluruh kabilah, seluruh negara, seluruh daerah itu janganlah semuanya itu berangkat berjihad. Bal yadhhabu ba'duhum, tapi yang berangkat sebagiannya saja. Wa yakunu liman baqiya minhum mislu ajri man kharaja. Sehingga apa Pak? Ingkang sebagian itu saged nyekapi kebetahan keluarga yang ditinggal berjihad. Dan pahalanya sama antara yang ikut berjihad langsung dengan yang apa Pak? Membantu keluarga yang ditinggal, pahalanya sama. Niki pentingipun apa? Ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Niki hadis ingkang nedahaken bilih Masya Allah bilih napa Pak? Orang yang membantu dalam perbekalan, dalam jihad lan sanesipun niku nggih dianggap napa? Berjihad. Hadis ingkang salajengipun. Wa Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rabban birrauha, bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok orang yang berkendara, seorang yang menaiki kendaraan di Rauha. Rauha niku daerah apa? Suatu daerah nggih, daerah di dekat Madinah Pak. Rauha menika. Jadi Nabi bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di daerah Rauha, sebuah tempat dekat Madinah. Faqalu atau faqala, kemudian Nabi bertanya, manil kaum, siapakah kaum ini? Qalu, mereka menjawab, al muslimuna, kami adalah kaum muslimin, orang-orang Islam. Faqalu, kemudian mereka bertanya, man anta, siapa anda? Niki balik tanya nggih, man anta? Qala, akhirnya Kanjeng Nabi jawab, Rasulullah. Nabi menjawab, saya adalah Rasulullah, utusan Allah. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan faqalat. Ketika niku napa Pak? Ketika itu ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil di hadapan Nabi. Kemudian bertanya wanita tersebut, bertanya kepada Nabi, alihada hajjun? Wanita tersebut bertanya, wahai Rasulullah, apakah anak ini perlu untuk beribadah haji? Apakah anak ini wajib untuk beribadah haji? Jadi adakah anak ini juga perlu ibadah haji? Alihada hajjun, apakah anak ini ya Rasulullah perlu untuk ibadah haji? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya, walaki ajrun, iya, dan untukmu wahai wanita
untukmu juga mendapatkan pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Napa Bapak Ibu faedahipun saking hadis punika? Jawazu su'ali rajuli 'anil qaumi idza lam ya'rifhum. Niki. Bolehnya bertanya kepada suatu kaum yang memang dia enggak mengenal mereka. Bolehnya apa? Seseorang bertanya kepada suatu kaum yang memang apa? Dia tidak mengenal mereka. Faedah selajengipun intisabul muslim ila dinihi. Bagaimana Bapak Ibu kaum tadi ketika ditanya manil kaum, jawabipun apa? Muslimun. Kami adalah orang-orang Islam. Walaisa liqaumihi wa watanihi, sehingga ketika ditanya jawabannya bukan kaum ini, bukan dari negara ini, dari daerah ini. Niku nedahaken bilih ingkang kedah dipun kiyataken dipun jagi persatuanipun inggih menika di atas ukhuwah Islamiyah. Sing penting napa? Sami-sami beragami Islam meskipun beda daerah, beda negara. Faedah selajengipun jawazu su'al anisail. Boleh bertanya tentang orang yang bertanya. Nah niki maksudipun apa? Enten tiyang ingkang tanglep. Lajeng kita jenengan sinten. Nah, termasuk apa? Perkawis ingkang dipun perbolehaken. Jawazu su'al anisail. Bolehnya bertanya tentang siapa yang bertanya. Seperti apa? Orang-orang tadi bertanya, man anta? Siapa anda? Istilahnya apa Pak? Ketika ditanya kita nggih asal mawon balik tanya ngoten nggih. Dan jenengan sinten? Jenengan saking pundi? Man kana sababan fi ta'atin aw a'ana 'alaiha hasalahu min al-ajri kama law basharaha. Masyaallah. Barang siapa yang menjadi sebab ketaatan, barang siapa yang menolong membantu dalam ketaatan, hasalalahu min al-ajri, maka dia akan mendapatkan pahalanya kama law basyaraha, sebagaimana seandainya kalau dia juga langsung mengerjakan amalan tersebut. Niki napa? Ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Hajjus sabi jaizun wa sahihun wa yu'jar alaihi. Niki Pak. Hajinya anak kecil. Jadi anak kecil itu berhaji hukumnya boleh. Jadi syaratnya haji itu tidak harus balik. Hajjus sabi jaizun. Anak kecil haji hukumnya apa? Boleh. Wa sahihun, dan hajinya sah. Wa yu'jar alaihi, dan diberi pahala. Ini kalau anak kecil haji Pak boleh, bahkan hajinya sah dan diberi pahala. Walakin la yasqutu anhu hajjatul Islam. Nih Pak. Nah ini apa Pak? Tetapi tidak gugur darinya kewajiban haji. Bal tajibu alaihi ba'dal bulugh, sehingga nanti ketika sudah balik tetap wajib haji sekali seumur hidup. Ngoten nggih. Amargi napa Pak? Amargi hajinya kecil ini enggak dianggap. Istilahnya bukan haji yang wajib, haji yang sunnah nggih.
Karena anak kecil itu kan nggak wajib apa Pak? Nggak wajib haji. Sehingga nanti ketika anak kecil sudah haji, nah mangke balik, nah itu masih tetap wajib haji. Ngoten nggih? Tetes anak kecil menika napa boleh haji, hajinya sah, bahkan diberi pahala. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya ketika nanti balik. Sehingga mangke balik gadai kemampuan ya tetap wajib napa? Haji. Hadis ingkang terakhir, ingkang dados penutup inggih menika napa? Hadis saking Abu Musa al-Asy'ari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, Al-khazinul muslimul aminul ladzi yunaffidu ma umira bi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqina muttafaqun alaih. Insyaallah. Ini hadis yang luar biasa. Al-khazin al-muslim al-amin, bendahara. Al-khazin itu apa Pak? Bendahara istilahipun. Al-khazin itu juru simpan. Juru simpan yang beragama Islam, al-amin dan amanah, dapat dipercaya. Alladzi yunaffidu ma umira bi, yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Niki napa Pak? Enten bendahara ingkang muslim, amanah, dan bendahara menika melangsungkan melaksanakan apa yang sesuai diperintahkan. Fayutihi kamilan muwaffaran, kemudian dia memberikan harta yang disimpannya dengan lengkap dan cukup. Nah niki tetes bendahara niku nggih, niki nggih masyaallah tetes tiyang menika Bapak Ibu nggih, teng pundi kemawon kan istilahipun betahaken bendahara. Kathah istilahipun kathah nggih perkawis-perkawis ingkang menika betahaken bendahara. Lan kita anggenipun menunjuk bendahara berusaha menunjuk yang amanah. Amanah itu yang boten korupsi. Nah kata Nabi, barang siapa bendahara yang muslim yang amanah, melaksanakan apa yang diperintahkan, kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan lengkap dan cukup. Jadi kalau bendahara itu kalau mengeluarkan uang untuk belanja napa ngoten nggih, niku amanah. Nggih. Thayyibatan bihi nafsuhu, juga memberikannya itu dengan hati yang baik, hati yang tidak kesal, tidak iri hati kepada orang yang diberi. Fayadfa'uhu ila alladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini, selanjutnya menyampaikan harta itu kepada apa yang diperintahkan kepadanya, maka dicatatlah bendahara tersebut sebagai salah satu dari dua orang yang bersedekah. Dianggap apa Pak? Masya Allah. Dados bendahara niku pahalanipun kathah sanget. Nggih, bendahara amanah. Ajeng napa? Enten ingkang nyuwun Pak, nyuwun arta nggih niki terus mengeluarkan hartanipun menika bernilai sedekah. Contohipun apa wonten bendahara pondok atau bendahara panti asuhan, bendahara anak yatim, lan bendahara menika wonten petugas dapur, bendahara ngapunten nyuwun arta nggih blonjo.
Nggih blonjo niki beras nggih santri-santri nggih anak yatim. Bendahara medalaken harta napa? Artanipun menika nggih uang kas menika nggih, uang pondok napa panti asuhan dikeluarkan. Masya Allah niku menapa Pak? Dianggap sedekah. Ning syaratipun apa Pak? Amanah. Ning bendahara niku berat mboten Pak? Berat. Bendahara niku berat. Bendahara niku terkadang ya enten ingkang mboten remen lan ingkang suudon. Kita bendahara iki kok niki guys. Biasanya pun bendahara niku disuudoni nggih. Jangan-jangan korupsi sehingga kata ingkang angkat tangan nggih mboten pun dados bendahara. Bendahara niku berat Pak, biasanya pun bendahara niku diuber-uber tiyang. Mas, ini sik Mas ngoten nggih. Ini sik. Besok tak ijoli Mas ngoten nggih. Padahal kesepakatan masyarakat uang kas enggak boleh, contohipun nih, contoh enggak boleh dipinjamkan kepada siapapun. Nah, kalau seperti itu bendahara harus amanah. Kalau sampai meminjamkan kepada seorang berarti enggak amanah. Oh, sudah kesepakatan. Terus bendahara niku berat, amanahipun nggih berat. Ning masyaallah pahalanipun apa Pak? Medalaken arta nggih tumbas apa sedekah. Medalaken ya masyaallah sedekah. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, napa faedahipun saking hadis menika? Jawazu ittikhadhi khazinin wa anna dzalika laisa makhilatan wala tabdir. Nah niki nggih, bolehnya mengambil juru simpan yang menyimpan harta dan itu bukanlah hal yang mubadir ngoten nggih. Kasratul malil halal laisa isman. Banyaknya harta benda yang halal itu bukan dosa, tapi malah bermanfaat kangge maslahat umat. Haddul arbabil amwal ala shadaqah. Anjuran motivasi bagi yang memiliki kelapangan harta untuk bersedekah. Faedah yang terakhir, man wukila fi tahqiqi amalin min a'malil khair faqama bima wukila bihi ala khairi wajhin an raqbatin fihi wa radiya anhu kana lahu mislu ajril fa'il haqiqi alladzi wakalahu bihi. Niki Pak. Jadi orang yang diberi amanah, yang istilahnya pun wakilipun, wakil yang menyalurkan Pak. Niki Masya Allah. Niki termasuk apa? Ingkang dipun amanai nggih nyaluraken donasi, nyaluraken apa? Bantuan. Niku dianggap Masya Allah pahalanya sama dengan orang yang bersedekah tersebut. Tapi syaratnya apa Pak? Amanah. Contohipun ya enten bencana alam, enten gempa bumi, gunung meletus, lajeng kita buka donasi, kita kembalakan donasi, lajeng kita salurkannya kepada yang memang tepat, sasaran, amanah. Niku Masya Allah pahalanipun ageng sangat. Wa kadzalika kullu man syaraka aw sahama fi tahsin naf'in wa daf'i dharrin walau lam yunfik syai'an minal mal fi sabilih. Niki Pak. Nggih. Ingkang nedahaken bilih pentingipun ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Nggih. Sehingga kita menyadari bilih tiang Islam menika ibarat satu tubuh. Nggih. Antara satu anggota dengan anggota tubuh yang lainnya saling menguatkan.
Terus kita menikah Pak, bernilai sedekah itu enggak hanya apa Pak? Enggak hanya dengan bersedekah langsung. Juga bernilai sedekah kalau kita apa Pak? Menyalurkan bantuan menikah. Termasuk apa? Termasuk nggih istilahipun contohipun pas nalikanipun apa Pak? Nalikanipun zaman pandemi kathah bantuan nggih. Kathah bantuan lajeng kita saluraken kepada yang berhak menerima niku masyaallah pahalanipun ageng sanget. Kita ingkang dipun amanahi nggih nyaluraken bantuan beras niki nggih bantuan napa bulanan niki nggih masyaallah niku napa Pak pahalanipun ageng sanget. Ning kita napa niki Pak istilahipun ujianipun berat Pak. Teng desa niku nggih kathah teng daerah-daerah menika ingkang rame. Istilahipun sederekipun pikantuk bantuan, lah aku sing luwih miskin kok ora oleh. Akhiripun apa? Protes. Biasanya pun ngaten. Bahkan ingkang napa Pak? Ingkang sanjanjane nggih gadah nggih. Gadah ning napa? Nalikanipun musim-musim bantuan nggih pura-pura jadi miskin lah ngoten nggih. Niki nggih kathah istilahipun kejadian ingkang nggih niku Pak. Iri utawi protes nggih sejarahipun niku kok angsal bantuan terus lha aku sing luwih miskin ora oleh. Ngoten niki diprotes nggih. Padahal nggih niki nggih sejatosipun ingkang nunjuk-nunjuk niku nggih senes napa sing dhuwuran meneh ngoten lho. Ning kalau sing disalahke malah ingkang nggih salahipun ingkang langsung apa berada di daerah tersebut ngoten. Padahal mboten kuasa nunjuk-nunjuk salahipun ngoten nggih. Nah niki Bapak Ibu nggih kedahipun nggih niku nggih mboten sah dados istilahipun rami utawi sanesipun iri hati lan sanesipun tiyang Islam menika berusaha menjaga persatuan nggih mboten kenging istilahipun iri hati dengki nggih hasad lan sanesipun sehingga kedah dipun jagi napa persatuan lan kesatuanipun. Yang pengantos nggih perkawis ingkang istilahipun nggih sepele nggih dadosaken napa hubungan menika saged retak. Sehingga kesimpulanipun Bapak Ibu semoga kita kiyataken ta'awunipun tolong menolong dalam kebaikan sehingga kita saged inggih menika saling memberikan manfaat. Maka kan Bapak Ibu yang sangat dipun aturaken mugi-mugi bermanfaat. Fa nasallallahu ta'ala al-hidayah wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam